अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम मसूद। बात करनी है यूनिवर्सिटियों के रैंकिंग की, और इस रैंकिंग में तनाजुर है क्यूएस रैंकिंग, टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग, और बिलखसूस बात यह है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां कहाँ खड़ी हैं। दोस्तों, मैं पहले एक अर्ज करता चलूं कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इस रैंकिंग शैंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लफ्ज़ों का शुमारियाती गोरख धंधा है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि रैंकिंग से खुद एहतसाबी और बाहमी एहतसाब और अपनी अरेंजमेंट्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझने, सोचने और मुआवजे की मदद मिलती है। लेकिन मैं इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में मकामे अराफ में खड़ा हूं। सवाल ये पैदा होता है, आज एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। पिछले एक हफ्ते से टकाटक रैंकिंग आ रही है। पहले आई जी एशियन रैंकिंग टाइम हायर एजुकेशन की, फिर आई क्यूएस रैंकिंग 2024 की, फिर अब एक नई आदम की है रैंकिंग, और वो रैंकिंग है यंग यूनिवर्सिटीज़ की। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस रैंकिंग को हम कंसीडर करें। मैं अपने एक व्लॉग में कह चुका कि मैंने उस वक्त तो 10 वाइस चांसलर से बात की और मुख्तलिफ माहिर तालीम से। अब मेरे वाइस चांसलर्स रिटायर्ड और मौजूदा कमो बेश 30 हो गए हैं, और मोर देन 50 माहिर तालीम जो हायर एजुकेशन की नज़ाकतों को समझते हैं, उनसे बात की है। तो मेजॉरिटी ये कहती है कि क्यूएस रैंकिंग इज द बेस्ट। फिर सुन लीजिए, क्यूएस रैंकिंग इज द बेस्ट। कौन सी? वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग। तो भी दूसरा नंबर किसका है? वो कहते हैं जी दूसरा नंबर है टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग का। लेकिन उसमें भी नो एशियन कैटेगरी, नो साइटेशन पर फैकल्टी कैटेगरी, नो यंग कैटेगरी, नो दिस कैटेगरी, नो दैट कैटेगरी। द कैटेगरी इज द ओनली एंड ओनली वर्ल्ड कैटेगरी है टाइम हायर एजुकेशन की। यानी वर्ल्ड क्यूएस को कंसीडर करना है, वर्ल्ड ही रैंकिंग जो है टाइम हायर एजुकेशन की करनी है, बाकी सब अफसाने हैं। दोस्तों, मैं यहाँ एक अर्ज कर दूँ, मेरी स्क्रीन पे चलते हुए टेबल्स देखिए, मेरी स्क्रीन पे चलती हुई यूनिवर्सिटीज़ देखिए, मेरी स्क्रीन पे चलते हुए एनालिसिस देखिए, क्योंकि थोड़े टाइम में मैंने ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि दरिया को कूजे में बंद कर सकूँ तो इट वुड बी वेल एंड गुड। अगर ना कर सकूं तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन जब मैं देखता हूं कि इससे पहले रैंकिंग होती थी, तो हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन है, वो कहा करते हैं, देखें जी MIT सदियों पुरानी, हार्वर्ड सदियों पुरानी, ऑक्सफोर्ड सदियों पुरानी, और लंदन का जो वो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है वो फलां पुराना फलां। तो हमारी तो यूनिवर्सिटियों की उम्र थोड़ी है। अब आ जाते हैं थोड़ी उम्र में, तो कम उम्री की बुनियाद पर, नौखेजी, नौजवानी और जवानी की बुनियाद पर THE यानी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग ने आपके सामने एक रैंकिंग कर दी। उसमें भी अब ज़रा देखिए कि टाइम हायर एजुकेशन की जो यंग रैंकिंग, जिसे मैं नहीं मानता, लेकिन उस मकामे अराफ पे ज़रूर खड़ा हूँ। इससे मैं यूनिवर्सिटियों को बहुत आला और बहुत नीचे नहीं फेंकता। मुझे पता है कि मैं जब भी कंपेयर करता हूँ तो मैं देखता हूँ टाइम हायर एजुकेशन को UMT बहुत पसंद है, उसको GCUF बहुत पसंद है, वाइल ऑन द अदर हैंड जिसे मैं ज़्यादा मुसद्दका QS रैंकिंग मानता हूँ, उसमें नामो निशान नहीं मिलते। लम्स को QS मानता है, ये मानता ही नहीं है। अब मैं ये ज़रूर सोचने पे मजबूर हूँ, सवाल ज़रूर उठते हैं कि कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी का नाम आया मस्ट का, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। कितने नंबर पे आया ये छोड़िए, लेकिन उस बहरहाल वो शुमार में आई है। लेकिन आगा खान यूनिवर्सिटी कहाँ है?
اور اس کے علاوہ جی کی کہاں ہے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کام سیٹ کمال ہے جی، کام سیٹ ایک مجھے فیصل آباد کی محترمہ گرلز جو یونیورسٹی ہے، ویمن یونیورسٹی فیصل آباد، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کی وائس چانسلر صاحبہ نے کہا کہ آپ کام سیٹ کی تعریف کرنے کے حوالے سے بخیل ہیں۔ میں بالکل بخیل نہیں ہوں جی، مجھے اچھی لگتی ہے، کام سیٹ بھی اچھی لگتی ہے، مجھے آئی بی ایس اکھر بھی اچھا لگتا ہے، لیکن کام سیٹ وہ یونیورسٹی ہے جسے اپنا کمال دکھانا چاہیے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اسلام آباد کو اپنا کمال قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کو اپنا کمال اس لیے دکھانا چاہیے کہ یہ یونیورسٹیاں بڑی یونیورسٹی، کام سیٹ کو تو اس لیے بھی دکھانا چاہیے، دو ٹوپیاں ہیں اس کے پاس۔ گورنمنٹ سے جب یہ لیتی ہے فنڈز تو سرکاری ٹوپی سر پہ رکھ لیتی ہے، اور جب اسٹوڈنٹ سے فیسیں لیتی ہے تو پرائیویٹ، تو اسے تو بہتر ہونا چاہیے۔ بہرحال خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں کام سیٹ کو۔ آپ سکرین پہ اس وقت دیکھیں، کمپیریزن ہے کیو ایس رینکنگ کا اور ٹائم ہائر ایجوکیشن رینکنگ کا، لیکن مجھے اتنا تو کہنے کا حق دے دیجئے کہ وہ جو میں نے ریفرنس بھی دیا کہ ہمارے پیارے دوست پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر فرمایا کرتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹیاں رینکنگ ہے، میں اس رینکنگ کو نہ بھی مانوں یہ جو ینگ یونیورسٹیز کی ہے، لیکن اس میں دیکھ لیں کہ ینگ یونیورسٹیز میں پہلے 150 میں ہم کہیں نہیں ہیں۔ ابو ظبی ہے، سعودیہ ہے، ملائیشیا ہے، اس کے علاوہ قطر ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، ہم نہیں ہیں، ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ جاتے جاتے پھر عرض کر دوں کہ میری سکرین پہ ٹیبل ضرور دیکھ لیجئے گا، اور میں بہرحال جی سی یو ایف کو، بحریہ یونیورسٹی کو، کام سیٹ کو اور مانسہرہ یونیورسٹی کو، مالاکنڈ یونیورسٹی کو، رفا انٹرنیشنل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جگہ اس ینگ یونیورسٹیز میں نام کمایا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اور بہاولپور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور بھی ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کی طرح قابل تحسین ٹھہری۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد بھی قابل تعریف ٹھہری، اور عبدالولی خان یونیورسٹی مردان یعنی کے پی کی یونیورسٹی زیادہ ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ہی نہیں ہے، لیکن کشمیر اور سندھ کو بھی اٹھنا ہوگا۔ شکریہ۔